बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं खिज़र भुट्टा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। नाज़रीन, इस टाइम हम ज़ाहिर है यकीनन आप हमें टीवी प्रोग्राम में देखते होंगे, हमारे व्लॉग्स में, कि हम सियासत के ऊपर डिस्कशन करते हैं और आए रोज़ आपके सामने पाकिस्तान के जो मसाइल हैं उनको रखते हैं और उन मसाइल में हम जो आवाम के ज़ाहिर है कि जो मुश्किलात हैं, आवाम के इस टाइम जो हालात हैं उसको भी डिस्कस करते हैं। लेकिन आज जिस तरह से आपने थंबनेल भी देखा होगा और यकीनन जिस तरह से आपको ये अंदाज़ा हो गया होगा कि मैं किस टॉपिक के ऊपर बात करने जा रही हूँ। ये एक पब्लिक सर्विस मैसेज समझ लें इसको आप, या फिर एक आप सदका जारिया समझ लें कि किस तरह से इस चीज़ को जो मैं आप तक पहुँचा रहा हूँ इसके ऊपर काम हो रहा है और इसके ऊपर हमें एक इनाम के साथ सवाब कैसे हासिल करना है। पूरी तफसील आपके सामने रखूँगा, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसको लाइक भी कर लें। शुरू कर दें आपको कि ये मामला क्या है। ये 50 लाख के इनाम जो आपने थंबनेल में पढ़ा कि सीरत नबी की जो किताब है उसको पढ़ने से आपको इनामात दिए जाएंगे और इन इनामात में कितने इनामात हैं, ये मुकाबला कैसे होगा, इसमें कैसे हिस्सा लिया जा सकता है, किस तरह रब्ता किया जा सकता है और कैसे ऐड ऑन हो सकता है पूरे पाकिस्तान से। तो उसकी पूरी तफसीलात आपके सामने रखूँगी। ये एक जो अक्टूबर के आखिरी हफ्ते में एक मुकाबला होने जा रहा है, जो प्रोग्राम है ये होने जा रहा है। जिस तरह से हम एग्ज़ाम में टेस्ट देते हैं, क्वेश्चंस होते हैं, मल्टीपल क्वेश्चंस होते हैं, उसी तरह का एक मुकाबला होगा। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये किसका इनिशिएटिव है, किसने ये इकदाम उठाया है। ये राय मंजूर नासिर साहब हैं। इस टाइम वो वज़ीर आला जो पंजाब हैं, उनके सेल में ये ऑर्गेनाइजेशन के सेक्रेटरी हैं और ये पहले डीजी एंटी करप्शन भी रह चुके हैं और डीसी भी रह चुके हैं गुजरांवाला के, और बड़े बड़े अहदों पे फाइज रहे हैं सरकारी। और अब उन्होंने ये, बल्कि उनकी जो मोहब्बत थी, यकीनन हमारे माइंड में ये इमेज रहा कि ब्यूरोक्रेट्स जो होते हैं, जो सरकारी अफसरान होते हैं, वो करप्ट होते हैं, वो यकीनन लोगों की जेबों से पैसे निकालते हैं और करप्शन करते हैं। उनको कोई अल्लाह का खौफ नहीं होता और वो किसी तरह भी इस्लाम के ऊपर प्रॉपर अमल नहीं करते हैं। तो यकीनन ये जहन में बातें आती हैं कि नहीं जी, जो सरकारी अफसर होते हैं वो तो अपने आप को इंसान ही नहीं समझते हैं। तो ऐसी बात बिल्कुल नहीं है कि एक शख्स की वजह से पूरे जो है शख्सियात या पूरे जो लोग हैं उनको नहीं जान सकते हैं कि वो किस नौइयत के हैं। तो यकीनन राय मंजूर नासिर साहब का ये एक जो इकदाम है ये बड़ा अहम इकदाम है। और इससे पहले भी उनकी जो मोहब्बत है वो सोशल मीडिया के ऊपर आप देखते रहे होंगे, जो उनको जानते हैं कि वो किस तरह से सीरत नबी के ऊपर अमल करते हुए इसको लेकर चल रहे हैं और उनकी जो एक मोहब्बत है आप वसल्लम से, वो उसका इजहार किस तरह से कर रहे हैं। यकीनन उन्होंने जो एक CSS के एग्ज़ाम दिए, PPSC के दिए, तो उन्होंने उसमें भी नुमाया कारकर्दगी हासिल की और उनको पास किया और उनके वालिदैन की दुआएं हैं उनके साथ। ये तो एक उनका इंट्रो हो गया, जो कि शॉर्ट इंट्रो है। मज़ीद इंट्रो भी उनका बनता है, जो कि मैं अगर देना चाहूँ तो टाइम बहुत कम है। यकीनन उनके इस इनिशिएटिव से उन्होंने एक बुक लिखी है जिसके सीरत नबी के ऊपर। इस बुक में उन्होंने आप वसल्लम की पूरी ज़िंदगी, जो कि हम जैसे नौजवानों के लिए, हमारे बच्चों के लिए, बुज़ुर्गों के लिए, बड़ों के लिए वो इतनी इंपॉर्टेंट है कि हम उनकी जो लाइफ थी, उनकी जो ज़िंदगी थी, उससे किस तरह सीख कर अपनी ज़िंदगी को ढाल सकते हैं और किस तरह से एक इस्लामी तरीक़ाकार के ज़रिए, एक इस्लामी नज़रिए के ज़रिए अपनी लाइफ को इस्लाम के जो तरीक़े हैं उसके मुताबिक चला सकते हैं। आजकल का दौर ऐसा है कि हम किसी को किसी भी तरह बर्दाश्त नहीं करते। सिर्फ अपने एक सेल्फी या सिर्फ अपने बारे में सोचना और सिर्फ अपनी ही चीज़ को बेहतर करना और किसी की बात बर्दाश्त नहीं करना, झूठ बोलना, करप्शन करना, और दूसरा आवाम को किसी भी किस्म, हम समझते हैं कि हम तो मुसलमान हैं, हमारे अंदर तो कौम का जो है वो उसके दर्द है, हम कौम को समझते हैं, वो गरीबों का दर्द है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। कुछ लोग हैं जो इसके ऊपर अमल दरामद करते हैं और कुछ नहीं करते। तो ये बुक आप पढ़ेंगे तो यकीनन इस बुक को पढ़ने के बाद आपको एक तो सवाब, ज़हर आप उसके ऊपर अमल करेंगे। अगर 10 में से एक बात भी अच्छी आपको, यकीनन वैसे तो सारी बातें उनकी ज़हर है हमारे लिए मशील राह हैं, अगर उनकी एक बात भी अच्छी लगती है आप उसको अडॉप्ट करते हैं, यकीनन आपकी ज़िंदगी में उसका पॉजिटिव असर पैदा होता है। अब इसका उन्होंने इनिशिएटिव लिया और इस पर इनामात उन्होंने रखे। पहले इनामात की जो तफसील है वो कुछ डिफरेंट होती थी कि फ़र्स्ट, सेकंड, थर्ड जो पोजीशन होती थी उसको इनामात दे दिए जाते थे और उसके बाद बाकी जो पोजीशंस होती थी तो उसके इनामात उनको नहीं दिए जाते। तो यकीनन ये एक ऐसा अब पहला इनिशिएटिव है कि जो पहले 100 जो अरकान होंगे जो इस इम्तिहान को पास करेंगे और नुमाया कारकर्दगी होगी, तो पहले 100 लोगों को ये इनामात दिए जाएंगे। अब इन इनामात की तफसील आपके सामने मैं रख देता हूँ कि पहला जो है इनाम वो 50 लाख है। ये टोटल 50 लाख है पहला। अब पहला मुकाबला अक्टूबर 2023 को लाहौर में होगा और इसके बाद पूरे पाकिस्तान में मज़ीद मुकाबले भी कराए जाएंगे। ये फ़र्स्ट जो है पहले इनॉग्रेशन इसकी होगी लाहौर से, और उसके बाद जो है इस मुकाबले में हर मुसलमान हिस्सा ले सकता है, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, औरत हो या मर्द हो, वो भी इसमें शामिल हो सकते हैं। पहला इनाम 20 लाख रुपए है और ये इसी तरह ही है कि पहले जिस तरह मैं आपको बता चुका कि 3 लोगों को पहले इनामात दिए जाते हैं, लेकिन इस मुकाबले में अब 100 लोगों को ये इनामात दिए जाएंगे। और इसमें आप तरीका कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, फॉर्म कैसे आप इसमें फिल कर सकते हैं।
اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ کتاب اور داخلہ فارم حاصل کرنے کے لیے آپ کو ایک واٹس ایپ نمبر میں بتاتا ہوں، اور آپ کو ڈسکرپشن بھی نمبر یہ مل جائے گا، اس کے اوپر آپ نے میسج کرنا ہے، یا آپ نے اس کے اوپر وائس بھیجنی ہے، یا پھر آپ نے ای میل جو ہے پر رابطہ کرنا ہے۔ اب آپ کو نمبر میں ویسے بھی بتا دیتا ہوں، 0344118221، یہ اس نمبر پہ آپ نے واٹس ایپ میسج کرنا ہے، اس پہ آپ وائس کر سکتے ہیں، اگر کال اٹینڈ نہیں ہوتی آپ میسج اس کے اوپر جو ہے وہ اپنا چھوڑ سکتے ہیں۔ اگر ای میل کے ذریعے آپ رابطہ کرنا چاہتے ہیں تو ای میل ہے آپ کی HIK78692@gmail.com، اس کے اوپر آپ ای میل پہ بھی رابطہ کر سکتے ہیں۔ اور دوسرا، یہاں پہ سوال آپ کے ذہن میں آ رہا ہوگا کہ اس میں رابطہ کرنے سے، اس میں داخلہ فارم فل کرنے کے لیے ہمارے پاس جو ہے اس کی کوئی فیس ہوگی، کوئی چارجز ہوں گے، یا پھر ہم جب رابطہ کریں گے تو ہم سے کچھ چارجز لیے جائیں گے، ہم سے کچھ معاوضہ لیا جائے گا؟ تو ایسا بالکل نہیں ہے، اس چیز کی ٹینشن آپ بالکل نہ لیں، اس کا بھی ایک حل ہے۔ وہ حل یہ ہے کہ اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو اس ظاہر ہے کہ آپ نے اس کو آگے بھی پہنچانا ہے، یہ ایک صدقہ جاریہ بھی، اس میں مزید لوگ حصہ لے سکتے، یونیورسٹی، کالج، گھروں میں، جہاں پہ بھی آپ کام کریں، جہاں سن رہے ہیں، جہاں آپ اس میں حصہ لے سکتے ہیں، آپ لینا چاہیں لیں۔ اب اس میں یہ ہے کہ ایک تو آپ نے اس کام کو آپ نے آگے پہنچانا ہے لوگوں تک، اس کو جو ہے مزید آپ نے اس کے بارے میں بتانا ہے۔ اگر اس میں اب آپ سے ریکویسٹ بھی جو کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ اس میں کوئی بھی چندہ، عطیہ وہ وصول نہیں کر رہے ہیں، کسی بھی قسم کا 1 روپیہ 1 ٹکا بھی چارج نہیں کیا جائے گا۔ اور اگر کوئی شخص کسی بھی قسم کا، اگر کوئی آپ کو کہتا ہے کہ جی آپ سے چندہ مانگتا ہے، آپ سے کسی بھی 1 روپے 10 روپے کے معاوضے کی آپ سے وہ ریکویسٹ کرتا ہے، تو آپ نے اس کی اطلاع بھی اسی نمبر کے اوپر دینی ہے، اسی ای میل کے اوپر دینی ہے، اور اس ای میل اور اسی واٹس ایپ کے اوپر آپ بتائیں گے کہ فلاں نمبر، فلاں شخص، فلاں نام یہ ہم سے پیسے مانگ رہا ہے، چاہے وہ 10 روپے مانگے، چاہے وہ 20 روپے مانگے۔ آپ نے اس کے اوپر اطلاع دینی ہے، اور اس کے خلاف FIR درج ہم خود کروائیں گے، اس کے خلاف FIR درج ہوگی، اور اس FIR کے حوالے سے یہ جو بھی اس کے اوپر قانونی کارروائی ہوگی وہ کی جائے گی۔ اب یہ جو آپ کو معاملات ہیں، یہ ظاہر ہے اس ٹائم جو سیکٹری ہیں، میں ایک دوبارہ بتا دیتا ہوں، رائے منظور ناصر صاحب ہیں، کمشنر سیکٹری ہیں حکومت پنجاب پاکستان کے، اور ان کی جو وزیر اعلیٰ کی معائنہ کمیشن ہے اس کے یہ ممبر ہیں۔ تو انہوں نے یہ اچھا انیشیٹو لیا، اور سرکاری سطح پہ ایسا انیشیٹو پہلے نہیں ہوتا تھا۔ تو یہ انعامات آپ مجھے کمنٹس میں، اگر آپ کچھ پوچھنا چاہتے ہیں کمنٹس میں آپ مجھے بتا سکتے ہیں، کوئی سوال اگر آپ کا ہو پوچھ سکتے ہیں، میں آپ ڈسکرپشن میں یہ نمبر بھی دے دوں گا، آپ کو ایڈ بھی مل جائیں گے، تمام تفصیلات جو آپ کو چاہیے ہوں گی آپ وہ مجھ سے حاصل کر سکتے ہیں کمنٹس کے ذریعے یا نمبر پہ رابطہ کر کے۔ اور آپ پاکستان کے جس کونے میں، جس حصے میں، مرد ہیں، بڑی ہماری مائیں ہیں، بہنیں ہیں، آپ سب اس میں رابطہ کر سکتے، بچے ہیں، جو بھی ہیں، اس میں کوئی ایج لمٹ نہیں ہے، کوئی ایسا کسی بھی سرحدی کوئی رکاوٹ نہیں ہے کہ پاکستان کے جس کونے سے آپ ہیں آپ اس میں حصہ لینا چاہیں لے سکتے ہیں۔ تو یہ پاکستان کے پورے حصوں میں یعنی کہ کمپٹیشن ہوگا، اور یہ اچھا انیشیٹو ہے۔ ہم باقی بکس کو، باقی چیزوں کو تو پروموٹ کرتے ہیں، یقیناً آپ وسلم کی زندگی کے حوالے سے، اور ان کی زندگی پڑھنے سے ہماری لائف سدھر سکتی ہے، ہم سدھر سکتے ہیں، پاکستان کی اچھی سمت میں جا سکتے ہیں۔ تو یقیناً اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینا ہے۔ 1 کروڑ سے زیادہ PDF میں بھی یہ بک موجود ہے، آپ PDF میں بھی لے سکتے ہیں۔ آپ کو جو ہے یہ بھائی آپ اس کو ریٹن بھی اس کو لے سکتے ہیں، جو کہ PDF فائل سے، اگر آپ اس کو سافٹ ویئر میں لینا چاہتے تو PDF مل جائے گی، نہیں تو آپ کو بائی ہینڈ بھی آپ ریسیو کر سکتے ہیں، اس کے بھی کوئی چارجز نہیں ہے، وہ بھی فری آف کاسٹ ہے۔ تو میرے خیال میں یہ ایک انفارمیشن کے حوالے سے تھی۔ اگر آپ کو کوئی سوال ہو، کوئی چیز آپ پوچھنا چاہ رہے ہوں، کسی بھی قسم کی کوئی آپ کو ایک لفظ کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا ہو، تو آپ رابطہ کر سکتے ہیں، کمنٹس کے ذریعے کر سکتے ہیں، یا پھر آپ اس نمبر پہ رابطہ کر سکتے ہیں۔ مجھے اجازت دیں، اگلے بلاگ میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔